बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, क्या हाल है बेटा आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दारे अरकम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमने उर्दू जमात शशम में सबक गुल और सनोबर की कहानी की मशक करनी है। इससे पहले हम सबक की मुकम्मल रीडिंग कर चुके हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी भी कर लिए हैं और मश्क के 4 सवाल भी कर चुके हैं। ठीक है, जो बकाया मश्क है वो हम आज करेंगे। सबसे पहले बेटा मश्क का सवाल नंबर 1 है, सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1, मोहसिनपुर के आस पास के इलाके में कौन सी वबा फैली हुई थी? मोहसिनपुर के आस पास के इलाके में कौन सी वबा फैली हुई थी? जवाब, मोहसिनपुर के आस पास के इलाके में ताउन की वबा फैली हुई थी। सवाल नंबर 2, गुल और सनोबर का आपस में क्या रिश्ता था और वो जहीरा के घर क्यों गए? जवाब, गुल और सनोबर आपस में बहन भाई थे और वो जहीरा के घर खाने की तलाश में गए थे। सवाल नंबर 3, जहीरा अपने गुनाह का कफारा कैसे अदा करना चाहती थी? जवाब, जहीरा अपने गुनाह का कफारा गुल को आजाद करके अदा करना चाहती थी। सवाल नंबर 4, सनोबर हाथ में खंजर लेकर किसको कत्ल करने आई थी? जवाब, सनोबर हाथ में खंजर लेकर जहीरा को कत्ल करने आई थी। सवाल नंबर 5, नसीर कौन था और उसकी हालत क्यों खराब होती जा रही थी? जवाब, नसीर जहीरा का बेटा था और उसकी हालत इसलिए खराब होती जा रही थी क्योंकि उससे सांप ने डस लिया था। सवाल नंबर 6, इस कहानी में किस कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है? जवाब, इस कहानी में बलोच कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है। ये बेटा सवाल और जवाब है, ये आपने अपनी उर्दू की नीट नोटबुक जो है उस पर राइट करना है। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल अल्फाज के मफहूम वाज़ेह करें। हू का आलम, सुनसान, आदमजाद, आदम का बेटा, बेगोरो कफन, बगैर कफन और दफन के, खौफजदा, डरा हुआ, मारगुजीदा, सांप का डसा हुआ। सवाल नंबर 3, जहीरा के बेटे नसीर की जान किसने और किस तरह बचाई? तफसील से बयान करें। अब सवाल नंबर 3 का बेटा जो जवाब है वो आपने इस तरह से लिखना है कि पहले सवाल देखिए कि जहीरा के बेटे नसीर की जान किसने की जगह आपने लिखना है सनोबर ने। जहीरा के बेटे नसीर की जान सनोबर ने बचाई। अब आगे देखिए कि किस तरह बचाई, उसका जवाब नीचे दिया गया है। इसे मालूम था कि इस इलाके में एक पौधा ऐसा है कि इसका अर्क मारगुजीदा के मुंह में टपकाया जाए तो जहर का असर जायल हो जाता है। थोड़ी सी तलाश के बाद वो पौधा मिल गया। वो तेजी से इसकी पत्तियां तोड़कर ले आई और इसका अर्क निचोड़कर नसीर के मुंह में टपका दिया। अर्क के कतरे नसीर के मुंह में पड़े तो इसने फौरन आंखें खोल दी और माँ की तरफ देखकर कहा, अम्मा। जहीरा ने अपने लाल के मुंह को चूमा और फिर उठकर सनोबर को अपने सीने से लगा दिया। सवाल नंबर 4 बेटा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, उसमें दुरुस्त जवाब की निशानदेही है। अब हमने सवाल नंबर 5 करना है। सवाल नंबर 5 है जुमले बनाए।
یہ جملے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہ صرف نمونے کے طور پر ہیں. جب آپ نے یہ جملے اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں تو آپ نے جملے خود سے بنانے ہیں. ٹھیک ہے. سایہ منڈلانا. مارگزیتا پر موت کا سایہ منڈلا رہا ہے. ہو کا عالم ہونا مطلب سنسان ہونا. ہر طرف ہو کا عالم تھا. تان لگانا. نوجوان بلوچ نے الغوزے پر تان لگائی. تان لگانا کہتے ہیں سر لگانا. آدمزاد آدم کا بیٹا. جملہ دور دور تک کہیں آدمزاد کا نشان نہیں تھا مطلب انسان. ٹمٹما اٹھنا مطلب کہ غصے سے لال ہو جانا. عائشہ کا چہرہ غصے سے ٹمٹما اٹھا. خوف زدہ مطلب ڈرا ہوا. ہر کوئی موت سے خوف زدہ ہے. مارگزیدہ. مارگزیدہ کہتے ہیں سانپ کا ڈسا ہوا. زہر کے اثر سے مارگزیدہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی. انتقام کی آگ بھڑکنا مطلب بدلے کی آگ بھڑکنا. جملہ عائشہ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی. تیر کی طرح لگنا مطلب بہت بری لگنا. زہیرہ کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھی. فرشتہ اجل. فرشتہ اجل کہتے ہیں موت کا فرشتہ. فرشتہ اجل موت کے فرشتے کو کہا جاتا ہے. خلاصہ گل صنوبر کی کہانی. محسن پور میں بلوچوں کی تمام بستی طاعون کی بیماری کی نظر ہو چکی تھی مطلب طاعون کی بیماری کی شکار ہو چکی تھی. صرف 2 بہن بھائی گل اور صنوبر بچے تھے. وہ قریبی بستی میں زہیرہ نام کی خاتون کے گھر کھانا کھانے گئے. دونوں بہن بھائی زہیرہ کی بدسلوکی کی وجہ سے واپس آ گئے لیکن بھائی شدت پیاس کی وجہ سے رات کو پھر اس خاتون کے گھر چلا گیا. خاتون نے اسے غلام بنا کر رکھ لیا اور اس خیال سے کہ گل کی بہن صنوبر یہاں نہ آ جائے وہاں سے کسی اور گاؤں چلی گئی. کئی سال اسی طرح گزر گئے. ایک بار زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا لیکن وہ زہیرہ کے گھر سے اس قدر مانوس ہو چکا تھا مانوس ہو چکا تھا کہ اسے یہاں سے جانے کی خوشی نہ تھی. اسی رات صنوبر اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ سے بدلہ لینے کے لیے اس کے کمرے میں چلی گئی. گل نے بہن کو دیکھا تو اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا. صنوبر نے خنجر کو ایک طرف پھینکا اور گل کو گلے سے لگا لیا. جب اسے معلوم ہوا کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے تو اس نے اسے مارنے کا ارادہ ترک کر دیا. صنوبر وہیں سو گئی. صبح پتہ چلا کہ زہیرہ کے بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا ہے. صنوبر ایک جنگلی بوٹی لے آئی اور اس سے سانپ کے کاٹنے کا علاج ہو سکتا تھا. صنوبر نے اس بوٹی کا ارک زہیرہ کے بیٹے کے منہ میں ٹپکا دیا. یوں اس کی جان بچ گئی اور زہیرہ نے صنوبر کو اپنے گلے سے لگا لیا. یہ بیٹا گل صنوبر کی کہانی کا خلاصہ تھا. یہ آپ نے اپنے اردو کی جو نیٹ نوٹ بک ہے اس پہ رائٹ کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے اس کو اچھے سے. سوال نمبر 10 کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. کالم الف زندگی. زندگی موت. ہو کا عالم سناٹا. الغوزہ تان. طاعون وبا. گناہ کفارہ. خوددار غیرت مند. سوال نمبر 11 مندرجہ ذیل جملوں کو درست کریں.
अब पहले वाले बॉक्स में गलत जुमले लिखे हुए हैं और इसके सामने जो बॉक्स है इसमें दुरुस्त जुमले हैं। पहले देखें अलिफ पे, लंदन से तार आई है। बे, 2 रुपए की दही लाओ। जीम, मैंने एक ख्वाब देखी। दाल, झाग बैठ जाएगी। अब इनके दुरुस्त जुमले देखें। अलिफ पे जो है लंदन से तार आई है, ये गलत है। इसका दुरुस्त जुमला देखें, लंदन से तार आया है। बे पे जो गलत जुमला था, 2 रुपए की दही लाओ, ये जुमला क्या है? गलत है। इसका दुरुस्त जुमला देखें, 2 रुपए का दही लाओ, ही नहीं होता का होता है। जीम, मैंने एक ख्वाब देखी, ये है गलत जुमला। इसका दुरुस्त जुमला होगा, मैंने एक ख्वाब देखा। दाल, झाग बैठ जाएगी, ये है गलत। इसका दुरुस्त जुमला होगा, झाग बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारी जो है मश्क वो मुकम्मल हो गई है गुल सनोबर की कहानी की। इसमें आपने सवाल जवाब, जुमले और खुलासा, ये 3 चीजें जो है अपनी उर्दू की नीट नोटबुक पे राइट करनी है। बाकी सारा जो इसका काम है बुक वर्क का, वो आपने अपनी किताब पे ही करना, फिर अच्छे से उसको याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।